दिनकर घटना बापा हेची कोन ना जो दिन ठारू भगवान कृष्ण गोपकटक बढ़िले ये नटकुटिया कन्हईर प्रेमर समस्त गोपवासी मान एमती उबुटुबु होउछंती जे इंद्र को पूजा करती गोपवासी मान हेले कृष्ण प्रेम एमती बंधा हो गले कहीं ता प्रेम ता भाव जी पड़ी जी पड़ा हैरान हम जी न पड़ा हैरान हम हबनी संज्ञा बांधिले भाव बजाई दब ता संज्ञा बांधिले भाव बजाई दब आमे जनक सहित भाव बांधिले सी जदि आमर कले ता संज्ञा न कले भाव जीवन कियो जीवन कियो ता संज्ञा न कले भाव जीवन कियो जीवन कियो ता संज्ञा न कले भाव जीवन कियो जीवन कियो गोपवासी माने उबुटुबु हेलेनी आउ इंद्र को किए पचारुछि ना ना इंद्र को भल न पाइबार इंद्र को मन रे दिने कोप सृष्टि हेला इंद्र कोन कले चारि मेघ को एकाकार करी जत्ता बेले वृष्टि कले आवर्तक संवर्तक द्रोण पुष्कर हेला जेमति इंद्र को मुंड को टिके पकौछि थला बास ने कि हां जेमति बाउंस पत्ता सब भांगा भंगी कर दै चमति सेमति यार 100 गुण कला परी बाबा इंद्र गोपकटक रे वृष्टि कले कले ये इंद्र शपथ दिन वृष्टि कला आया इंद्र शपथ दिन वृष्टि कला मुद्रा घाटे पथर बरतिला आहा मुद्रा घाटे पथर बरतिला चंद्र आकारे गोपवासी मान को रक्षा करबा पाई भगवान कृष्ण बाल मुकुंद कोन कले ना जेते बेले 7 वर्षर हेई थांती प्रेतयार अपेक्षा करी रहिथिबा पर्वतर मूल बाबा जोटा कि गंडी भगवान कृष्ण ताकू गोपवासी मान को रक्षा करबा पाई बाम हस्तर गाड़ी आंगुटी रे गिरि गोवर्धन पर्वत को टेकिले
ଟେକି ଦିଲେ ଆମେ ତ ଆଖିରେ ଦେଖିନେ ଯାହା ଫଟୋ କହୁଛି ଟିଭି କହୁଛି ସମସ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ପୁରାଣ କହୁଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ବାବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କଣ କହିଲେ କଲେ ଲୋ କହିଲେ ବାପ ଇଏ 7 ଦିନ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି କଲାଲ କୋଇଲି ଲୋ କୋଇଲି 7 ଦିନ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି କଲାଲ କୋଇଲି ଲୋ କୋଇଲି 7 ଦିନ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି କଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ 7 ବର୍ଷର ହେଲା ବେଳେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ବାମ ହସ୍ତର କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧାରଣ କରି ଧରିଲେ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ଯଦି ଧରିଲେ ପର୍ବତର ମୂଳଟି ଯୋଉଟା କି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଲା ତାର ଅଗ୍ରଭାଗଟା ପଡିଛି ଯାଇ ମଥୁରା କଟକରେ ଗୋଟିଏ ଛିନା ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେହରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟିଏ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ମୂଳଟି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଲା ଅଗ୍ରଭାଗଟା ମନ ଦୁଃଖ କଲା କହିଲା ମୁଁ କଣ କରିବି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇଦେଲେ କହିଲେ ତମର ଆଉ ଏ ଯୁଗରେ ପାଳି ପଡିବ ନା 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 ତମର ୟା ପରେ ଆସିବ ଯୁଗ କଳି ଦ୍ୱାପରରେ ପରା ଧରିଲେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଆଚ୍ଛା ମନଟା କୋଉଠି ଘରେ ଥୋଇକି ଆଇଛ କି ତ୍ରେତୟାରୁ ଆଇଲା ଦ୍ୱାପରରୁ ଗଲା କଳି ନାଇଁ ସେଠିକି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି କେଜାଣି ଭାଉଜ ମନେ ପକଉନ୍ତି ଭାଉଜ ମନେ ପକଉନ୍ତି ତାହେଲେ